السلام عليكم لي زرقاء زدت وتاك معكم. اليوم جيت نحكي لكم على الجوجل هوم ميني. هاكم تشوفوا فيه هذا البرودوي صغير. يا خاوتي فرانشمون البرودوي هذايا انا يعجبني روعه. تبرونشيه تكونيكتيه بالواي فاي تاع الدار، من بعد تنستالي ابليكاسيون جوجل هوم في التليفون تاعك اندرويد ولا ايفون وتحكي معاه ويرد لك. سيمبل از ذات، ما عندك حتى حاجه ديرها خلاف. خرج اكتوبر 2017، عنده مده شويه مي برودوي هذا فرانشمون مليح ومازال ثم يجيب حقه. كاين فيه 3 موديل، عندكم الصغير هذا ولا طاي تاعك تشوفوا فيها بالبريني يحكموا فيه اللي قاعد قد دونات، وكاين جوجل هوم كلاسيك وكاين الكبير خلاه جوجل هوم ماكس. لا سول ديفيرونس ما بيناتهم في 3 هذوما هي السومه. برك كاين زوج حوايج، السومه ولا دوزيام ديفيرونس هو لا كاليتي دو سون. سي تو، عندك لو بري ولا كاليتي دو سون. سينون لو سيستيم جوجل هوم، لاسيستون جوجل هوم اللي فيه سي اكزاكتومون لو ميم، فيه في الثلاثه لي ميم زوبسيون. يا خوتي كيما قلت لكم هذا واش يدير جوجل هوم ميني، هو يقول لك سمارت هوم. ثم سمارت هوم هذا يعني المنزل الذكي، تقدر تبرونشيه مع بليزيور برودوي تاك عندك في الدار. تقدر تبرونشيه مع الضوء، دوموندي له يشعل الضوء يطفي الضوء. تقدر تكونيكتيه تاني مع التلفزيون ولا عندك جوجل كروم، ودوموندي له دي زوبيراسيون وهو يخدمهم في بلاصتك، يعني بلا ما تقيسو، بلا ما تكون باغ اكزومبل انت مشغول تغسل في وجهك ولا قاعد تفطر، دوموندي منه حوايج ياجوتي لك لي باغ اكزومبل القضيان في التليفون، يشعل لك لا تلفزيون، يحط لك فيديو. دونك هاو كيفاه يجي، هاو كيفاه يجي. نستناو برك الفوكس. عندنا الميكروفون لهنايا باش نكوبيوه بالبوطون هذا، سي لو سول بوطون اللي فيه داير. وعندك على دروات الميكرو يو اس بي باش ناليمونتيوه. وعندك لهنايا باش دير له الفوليوم، فوليوم بلس فوليوم موان، تقيس برك من هنا وتقيس من هنا باش تنقص له الفوليوم. Hey Google, comment tu vas? Je me porte bien et j'espère que vous aussi. Si vous avez besoin d'un coup de pouce en ce moment, vous pouvez me demander de faire une déclaration d'amour ou de vous jouer des sons relaxants. Eh si. Hey Google, qui est Jamal Belmadi? Selon Wikipédia, Jamel Belmadi, né le 25 mars 1976 à Champigny-sur-Marne en France, est un footballeur international algérien évoluant au milieu de terrain et devenu par la suite entraîneur. Il est sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie depuis le 2 août 2018. Ok Google, qui est Anne Stina? Le site musique.fandom.com contient l'information suivante. Stina, née à Helsinki en 1986, est une pianiste et chanteuse finlandaise. Ok Google. Stop. Ok contient Google. l'information. Qui est Anne Stina? Selon Wikipédia, Anne Tina, née le 1er août 1989 à Alger en Algérie, de son vrai nom Anne Bouzegoub, est un humoriste, podcasteur et comédien algérien. Ok Google. Quel est le temps à Annaba? Actuellement à Annaba, il fait 19 degrés avec un ciel partiellement couvert. Selon les prévisions, le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui avec une température maximale prévue à 20 degrés et une température minimale à 12 degrés. Ok Google. How is my day? Good afternoon, Azuo. The time is 4:36 p.m. Right now in Corcoran it's 14 degrees and sunny. Today, it'll be clear with a forecasted high of 14 and a low of 4. Have a nice day. Thank you. Here's the latest news. From CNET Okay, at 1 Google. p.m. today. Stop. Ok Google. Allume Jill FM. Ça marche. Voici Gilles FM sur TuneIn. Can bang, we can blow the speakers. You can be my piece of need.
Ok Google, stop it. Ok Google, quelle est la distance de la Lune? 384 400 km. Ok Google, qui est le meilleur joueur de foot en Algérie? Lagdar Belloumi. Le site orangefootballclub.com contient l'information suivante. Véritable icône de la génération dorée algérienne des années 1980, l'emblématique numéro 10 des Fennecs, Lagdar Belloumi, est considéré comme étant le meilleur joueur algérien de tous les temps ainsi que l'un des plus grands du continent mer, aux côtés des Samuel Eto'o, Georges Weah, Didier Drogba et Abedi Pelé. Ok Google, quelle est la distance d'ici à Alger? Alger est à 1321 km à vol d'oiseau. Ok Google, je mettrai combien de temps pour aller à Alger en Algérie en vélo? Ouh là 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 là, vous me posez une colle. Ok Google, je mettrai combien de temps pour aller à Tizi Ouzou en vélo? Je ne sais pas comment vous aider là-dessus, pour tout vous dire. روعة. Ok Google, il y a combien de plages à Annaba? Le site elwatan.com contient l'information suivante. Annaba, c'est 9 plages et c'est 99 histoires. Minuit, la Nesma du large a rafraîchi toute la ville. Ok Google, quelle plage me proposes-tu à Annaba? J'ai trouvé quelques établissements plages près de Annaba, Algérie. Le premier est plage Saint-Cloud. Le deuxième est plage des Juifs. Le Saint-Cloud. troisième est plage La Caroube. Ok Google, qu'est-ce que je peux visiter à Galma? Le site visa-algérie.com contient l'information suivante. Du théâtre romain à Hammam Meskaoutine, en passant par le jardin archéologique et la cascade de Shelala, il y a tant de choses à voir à Guelma. هذا هو خوتي بالنسبة للفيديو تاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، نشوفكم في فيديو خلاف بإذن الله. ما تنساوش تعاونونا بالجام وتعاونونا بالمشاركة في القناة، وإن شاء الله نزيد ندير لكم فيديوهات يكونوا ملاح ويعجبوكم. أي السلام. Ok Google, mets Z2Tech sur ma télé. D'accord, je lance Z2Tech à partir de YouTube sur TV. Salam.